Hello, we're at In Conversation with, and today we have Miss Sudha Subedi with us. She's a certified life coach and an international business consultant. And along with that, she's also the founder and as well as the CEO of Youth Legend, which is an organization which has been running since 2014. Along with this, she's recently founded a new venture called Sajilo Kausi Kheti, and I feel like this is a very dynamic person who's sitting in front of us. And with her brief introduction, and without any further ado, I would like to ask you, Miss Sudha, how are you doing today? Thank you, Simone. I'm doing great. Thank you for the invitation. I'm really looking forward to talk more about everything, and I am really a big fan of the work you guys have been doing, Psych Weekend Network. So it's incredible. Thank you for all the work you do. Thank you. I really appreciate you saying that. So, how have you been lately? Like, if I were to ask you to rate your moods on the scale of 1 to 10, where like 1 is low and 10 is a high, where has your mood been lately? Lately, I would say 8. Eight. If it's 1 is to 10, like 8. But then if I think about all the pandemic, I think it ranged from 0 to 10. So the fluctuation चाहिँ थियो Fluctu भनौँ न. Fluctuation चाहिँ भइरहेको छ त्यो चाहिँ हुन्छ Uh-huh. अनि हजुरको लाइक अब पेन्डेमिकमा चाहिँ how has your whole quarantine-को activities been? How has lockdown hit you personally? How has it been for you? Uh, uh, so first na lockdown and COVID को कुरा आइसकेपछि especially for my business Youth Legend, we work in international exchange, youth empowerment, psychosocial well-being. So main हाम्रो चाहिँ event focus चाहिँ बढी भइरहेको हुन्थ्यो okay. We were planning to do international youth camp in Singapore. We had planned to go to organize exchange program in Poland and Nepal. So 2020 was supposed to be a really big year for Youth Legend. अहिलेसम्मको like biggest milestone we were supposed to reach. I was also planning to travel. यो year चाहिँ एकदमै धेरै planning travel गर्ने पनि मेरो plan थियो. So I had this dream of 30 before 30 क्या. Mm-hmm. 30 countries I wanted to reach before I reached 30. त्यो like I wanted to do it कसरी थाहा थिएन हैन. So Youth Legendको throughबाट or through different media. So केही पनि नहुने भयो. So obviously initial days my frustrations a little bit and not being able to accept what's happening because यो कहिले पनि नभएका कुरा भएको भएर के गर्ने भन्ने जस्तो भयो होइन. But मलाई चाहिँ अब okay that's how it is भनेर एक्सेप्ट गर्नलाई त्यति गाह्रो भएन. Then I started accepting but what next होइन. अब त्यो रेन्टहरूको कुराहरू भयो, बिल्सहरू पेहरू गर्ने कुरा. सो त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ इनिसियल डेजमा आई ह्याड टु फाइन्ड द सल्युसन. I had to find the ways out for all of the things. Only what I want to do in life, like all other things, because I'm like after work time it's very defined गर्दैन. There are many other factors too. So I took a time है मलाई एकदमै मैले यो टाइमलाई लिएँ. I learned many things, courses लिने, meditate गर्ने, exercising. Like I did the yoga teacher training just before the pandemic. So त्यो स्किललाई पनि बढाउने, meditating, relaxing, just going with the flow. So बिस्तारै I start त्यो एकदमै ease हुँदै गयो. हजुर adaptability चाहिँ हजुरको like front lineमा आएर you were able to adapt to all the situation that life had to throw at you. Um, Right. that seems like a very like strong trait that you seem to have. अनि अब त्यो adaptability-को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हजुर social sector-तिर अलिक लाग्नु भएको मान्छे होइन. अनि as you said like Youth Legend-ले चाहिँ अलि इभेन्ट्सहरूमा काम गर्ने अर्गनाइजेसन छ. अनि so how has like work been for you? के चल्दैछ हजुरको प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ? About the work, so I'm main चाहिँ event focused. So we need to gather people. मैले अघि पनि भने नि. So most of the work, like 99.9% of the work चाहिँ पुरै बन्द नै भयो. So I had to find other ways out. अनि
त्यो सँगै लाइक आई वाज अलवेज डुइङ फ्रिलान्सिङहरू लाइक सर्टिफाइड लाइफ कोच पनि म भएको थिएँ. सो आई स्टार्टेड फ्रिलान्सिङ. अनि बिचमा मैले सजिलो कौसी खेती भन्ने अर्को भेन्चर पनि स्टार्ट गरेँ बिकज यो अर्बन फार्मिङ अन्तर्गत एसटिसीको गोल नम्बर 11मा सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिज अन्तर्गत लाइक आइ एम रियली प्यासनेट अबाउट हेल्दी इटिङ अनि कन्सियस लिभिङ. सो अरू पनि आई स्टार्ट फाइन्डिङ अदर वेज आउट एक्चुली. त्यो चाहिँ भइरहेको थिएन. सो अरू कुराहरू नै स्टार्ट एक्सप्लोरिङ मोर. That sounds like great. Also, one end, even if it wasn't working, you found new ways to make it work for yourself. Funny that too for such a great cause. I don't think Nepal में धेरै मान्छेहरूले urban farming or sustainable development goals are like ध्यान पनि दिएर के काम गरिरहेको हुन्छ. So like I would like to take a minute to appreciate what you're doing हाम्रो society र हाम्रो country को लागि चाहिँ. So त्यो सँग you're welcome. So त्यो सँगसँगै चाहिँ moving on होइन अब हजुरको चाहिँ like do you ever feel like अब personal life मा जाँदाखेरि होइन do you ever feel like you're plagued with negative thoughts or like तपाईँलाई चाहिँ एकदमै reoccurring intrusive negative thoughtsहरू आउने खालको हुन्छ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ? Sometimes, obviously, because we are women. So I started finding various ways like coping mechanism. Okay, when I think about the negative thoughts, so I started disassociating myself with my mind. Like mind, but 70,000 plus thoughts out, and I'm not my mind only. Like I'm not my mind only. Like I meditated doing that, and you don't always need to trust your mind. Being a psychology graduate, I have worked in psychology, and you mental health like focus गरेर विभिन्न मिटिङ्सहरू प्रोग्राम्सहरू पनि गरिरहेको थियो भर्चुअली पनि युटिलाइज होइन. सो मलाई चाहिँ मेरो लागि बेस्ट कोपिङ मेकानिजमै डोन्ट ट्रस्ट यर माइन्ड भन्ने पनि थियो. एन्ड स्पेसली वेन यु आर डाउन लाइक यु फिल इट कि usually हामी चाहिँ feedback loopमा जान्छौँ. You feel angry or you feel sad about something and you feel sad that you are sad about something. Okay? Especially when you want to feel good all the time. अनि जुन अहिले happiness, I need to be happy all the time भन्ने हुन्छ त्यसले पनि अलिकति नेगेटिभिटी ल्याउँछ कि because you can't be happy all the time. Life happens होइन. You emotionsहरू त आउँछ नै. So just being more aware about your emotions, maybe meditating, journaling, dancing, whatever works for you, and being aware about your pattern. किनभने हाम्रो माइन्डमा हामीले कति कुराहरू हाम्रो थट प्रोसेसहरू इट्स नट अस सबकन्सियसली हाम्रो बच्चादेखि लाइक 7 years भन्दा सानो हुँदादेखि नै हाम्रो प्याटर्न्स हाम्रो बिहेभियरहरू फर्म भइरहेको हुन्छ नि त. सो आई वाज लुकिङ इन्टु वर्क अफ डक्टर जोय डिस्पेन्जा, डक्टर निकोल पेरेरा अनि मेनी अदर अथर्सहरू पनि जसले चाहिँ अब माइन्डहरूको स्टोरीहरू पनि धेरै गरिरहनु भएको. सो आई युज दिस टाइम टु अनलर्न पनि कि I am really big fan of unlearning, even unlearning your emotions, unlearning your patterns, and हामी जे छौँ we're not हाम्रो choiceले भएको हो कि or just because of the environment we're like this. So how we can really be who we're supposed to be भनेर. So I think just disassociating ourselves, our mind, thoughts, and being more conscious and taking out time for self-love, trying to accept yourself like with all the flaws. Mistake गर्यो भने म चाहिँ एकदमै मिस्टेक गर्नै हुन्न भन्ने एकदमै डराउने भन्ने मैले रियलाइज गरेँ कि लाइक कति धेरै प्याटर्न्सहरू भइरहेको हुन्छ अनि कसरी आयो भन्ने कुरा कि जस्ट वान इक्जाम्पल मलाई कुकुरहरूदेखि एकदमै डर लाग्थ्यो क्या. अहिले लाग्दैन बट देन आई स्टार्टेड अनलर्निङ अबाउट द प्याटर्न होइन. सो बच्चा बेलामा लाइक सानै हुँदाखेरि नै कुकुरले आउँछ टोक्ला भनेर बच्चादेखि भन्ने हाम्रो घरमा थिएन नि त कुकुर. त्यसपछि डर लाग्यो अरू आफ्नै सुरमा छ भने पनि म डराउने, साथीहरूलाई थाहा थियो होइन यो त डराउँछ भनेर. आई नो मेरो बहिनीहरू पनि गर्छ. सो त्यो एउटा सानो इक्जाम्पल कि हाउ we are formed as human beings and just being more conscious about all of those things and accepting yourself as you are and trying to unlearn आफू यो हुने भन्दा पनि unlearning and unbecoming into who you were always supposed to be. I think अलि लामो भयो हैन. It's a great answer के हजुरले भनिरहेको जुन भयो नि like unlearning अनि unbecoming अनि actually like becoming and through that actually becoming who you're supposed to be. I think that's really beautiful and I feel like if a lot of people can actually adapt to that and not like put their own biases up front त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन सक्छ हाम्रो सोसाइटी चाहिँ.
सो अब हजुरले चाहिँ यो भन्नुभयो होइन जस्तै लाइक अलि लो टाइम्समा चाहिँ यु अलाउ यर सेल्फ टु फिल यर इमोसन्स होइन यु अलाउ vulnerability. So if you don't mind me asking, can you like tell me about like a low time in your life where you felt like you've hit rock bottom and when it was very difficult for you, say? Yes, I clearly remember your times. I think quarter life crisis once. I think I took it so seriously or cute has I know. So when like just 3 4 4 years just look back on when I was 25 and त्यति बेलामा अब I started this new venture youth legend सुरु Mm-hmm. गरेको थिएँ होइन. I didn't have any money but just I was multi-passionate like I wanted to do something होइन. So फ्यामिलीबाट पनि त्यति सपोर्ट थिएन लाइक के गरिरह होला भने जस्तो होइन अनि केही भइरहेको छैन जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो कि सो अनि त्यति बेलामा चाहिँ आई फेल जस्तो आफूले नै बिजनेस आफूले नै केही नयाँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यु आर द वान वर्किङ एभ्री टाइम 24 hours होइन अल द टाइम अनि त्यसपछि साथीहरूको सर्कल पनि बिस्तारै अब ब्याचलर नभएको साथीहरू पनि कट अफ हुँदै जाने अनि आई फेल्ट आई थिङ्क आई वाज भेरी लन्ली पनि अनि त्यो जुन चेन्जेस भइरहेको थियो आई डिड नट नो कि लाइक आई वान्टेड टु डु समथिङ थिङ्स आर नट वर्किङ अनि लाइक कति कुराहरू जुन म पहिला थिएँ त्यो पनि म हुन like I can't be this like there was transformation going on कति कुराहरू so I really had to bad time के अनि जुन अब मैले साइकोलोजीमा अवेरनेस क्रिएट गर्ने भने भइराख्दाखेरि आई रियलाइज मलाई अलिअलि डिप्रेसनको सिम्टम्सहरू पनि फिल भयो कि आई ह्याड माइग्रेन होइन मेरो कुरा भित्रमा थिएन मेरो धेरै काम गरेर ब्याक पेनहरू नेक पेनहरू एक्सट्रिम हुने अनि औषधि पनि एकदमै खानुपर्ने लाइक एन्टिबायोटिक्सहरू कति खाइरहनु पर्ने भइरहेको थियो अनि आई still had to work अनि what I'm doing भने जस्तो पनि भयो I think that was the time अनि मलाई चाहिँ डिप्रेसनको सिम्टम भइरहेको छ भन्ने फिल भयो अनि what should I do like can I do something about it भन्ने जस्तो पनि भयो but that was really terrible फेरि मलाई एक्सेप्ट गर्नलाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो अनि what I did त्यति बेलामा भनेपछि I tried obviously and I didn't want to give up but त्यति बेलामा suicidal thoughts पनि बेला बेलामा आइरहने क्या भइरहन्थ्यो I was aware right informed and about all of those things तर पनि like your mind is doing all the trick like मैले आफूले आफूलाई नै ब्लेम गर्थेँ मैले मेडिटेसन्सहरू योगाहरू रेगुलरली गरिनँ भनेर but then you could not के त्यति बेलामा अनि so I decided okay this is it I need to seek for help I started talking with friends अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ मलाई माइग्रेनको एकदमै धेरै प्रब्लम भइरहेको भएर मैले चाहिँ I don't recommend यो नै गर्नु होइन बिकज मोडर्न मेडिसिन्सहरू पनि छ तर मैले अब त्यो माइग्रेन हेडेकको लागि भनेर चाहिँ रामदेवको त्यो पसलमा जाँदाखेरि त्यो माइग्रेनलाई जुन दिने रहेछ त्यसमा चाहिँ डिप्रेसनको पनि भनेर लेखिएको रहेछ क्या सो माइग्रेन डिप्रेसन अनि फोकस यताउताको लागि रहेछ सो आई ह्याड द्याट मेडिसिन फर अबाउट 1 or 2 months अनि त्यसले चाहिँ इट रियली हेल्प अनि त्यसपछि बिस्तारै ब्यालेन्स पनि भयो आई रिमेम्बर एउटा डाउन टाइममा लाइक आई वाज क्राइङ आई वाज फिलिङ रियली ब्याड मलाई उठ्न नि मन लाग्दैन थियो बट आई वाज फोर्सिङ माइसेल्फ सो मच होइन अनि मैले आफूले आफूलाई त्यो भिडियो रेकर्ड गरेँ ओके आई डोन्ट नो वाइ आई एम क्राइङ ओके सुधा one more day let's try होइन दिस इज आवर जर्नी वी आर नट गिभिङ अप अनि आई युज टु राइट होइन मलाई कति बेला हुँदैन थियो बट देन विथ टियर्स इन माई आइज एन्ड अल अफ द्याट let's try let's not give up okay because त्यति बेलामा आई थिङ्क यु नट यर माइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिँदो रहेछ अनि लाइक अरूहरूले दे डोन्ट सी सेन्स होइन सबै कुरा मिलिरहेको छैन भने यु डोन्ट त्यो किन यस्तो सोचिरहने भनेर अरूलाई नि कति दुःख छ ब्ला भन्ने हुन्छ तर त्यति बेलामा यु जस्ट डोन्ट सी अल द सेन्स लजिकले काम गर्दैन नि त बट स्टिल जस्ट पुसिङ योरसेल्फ एन्ड सिकिङ हेल्प गर्दाखेरि चाहिँ I think I slowly I started recovering. Okay. That sounds like quite a journey from like having some suicidal thoughts 4 years ago and to like starting a new venture like in the middle of a pandemic. It seems like you have grown in so many ways, you know. I mean, I think like that's quite interesting one, but it's quite inspiring for a lot of people, including myself, this month. So what I want to ask you is that about this low period,
जाँदाखेरि अनि हजुरले चाहिँ अब त्यस्तो अनि हजुर आफू पनि साइकोलोजी स्टुडेन्ट हुनुभयो अनि सोसल सेक्टरमा काम गर्नुभएको मान्छे वाट डु यु थिङ्क चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई कसरी पर्सिभ गर्छ भनेर चाहिँ सोध्न मन लाग्यो मलाई हजुरलाई चाहिँ वाट डु यु थिङ्क त्यसको बारेमा It's not taken in a nice way. किनभने मेरो mental healthसँग like I had a long experience. किनभने मेरो family members नै we have people मेरो family members हुनुहुन्छ जसको depression मात्रै होइन कि like paranoid schizophrenia and you know how severe mental health problem it is. र मैले आफ्नै family members हरूलाई convince गर्नु थियो about this किनभने हामी झाँक्री जानेदेखि लिएर because you they hear the sound that does not exist. मुभीमा देखेको जस्तै हुन्छ नि त र बुझ्दैन सो त्यो एकदमै गाह्रो नै छ बुझाउनको लागि we tried creating awareness है डकुमेन्ट्रीहरू हामीले देखाउँथ्यो हामीले सुरुमा युथ लेसनकै सुरुमा पनि 2014 तिर कलेजेसहरुमा स्कुलहरुमा कर्पोरेट सेक्टरमा पनि देखाउँथ्यो बट दे आर नट अवेयर कि हाम्रो मेन्टल हेल्थको बारेमा स्कुलमा छँदै छैन हेल्थको यत्रो मोटो बुक छ बट मेन्टल हेल्थको बारेमा जेरो इन्फर्मेसन जबकि मोस्ट अफ द मेन्टल हेल्थ प्रब्लमै 12-13 वर्षको उमेरमा आइरहेको हुन्छ सो एकदमै त्यो का सिचुएसन चाहिँ अलिक बहनै छ भनौँ न अनि मैले कतिजनालाई मैले ओपन अप भएर कुरा गर्ने अनि यसैमा काम गर्ने भएपछि पिपल स्टार्टेड रिचिङ आउट के अनि कतिले भन्ने लाइक उनीहरूले मैले नि औषधि खाइरहेको छु मलाई पनि जान मन लाग्यो कहाँ जाने होला के गर्ने होला भनेर इभन फ्यामिली मेम्बर्सलाई नभनिकन पनि मलाई रिच आउट गर्थ्यो कि आई नो एउटा स्टोरी एकजना बहिनी थियो लाइक मजाले डक्टर पढिरहेको होइन उसलाई अब साथी सर्कलले बुली गरेर उसलाई अब त्यो सानो केसेसहरू थियो साथीहरूले बुली गर्ने त्यो अब रिलेसनसिप यताउताले गर्दाखेरि बट उसलाई त्यो आवाज सुन्ने अलिअलि डिप्रेसनको सिम्टम्सहरू पनि देखिन थालेको थियो अनि अडिटरी हेलुसिनेसन चाहिँ पछि पर्यो तर उसको फ्यामिली मेम्बर्सले औषधि खाँदा खाँदै बिचमा रोक्थ्यो कि अब केटी मान्छे भएर औषधि खायो भने पछि बिहे कसले गर्छ एन्ड अल अफ द्याट सो त्यो भएपछि सिके to me and उसलाई हेर्दाखेरि आँखाहरू and everything हेर्दाखेरि एकदमै टेरिबल कन्डिसनमा थियो कि सो I had to tell her no यो हस्पिटलमा जानै पर्छ गर्नै पर्छ and she is doing fine right now okay so I recommended places जहाँ गएर help अनि amazing okay and I'm really proud people are seeking help भनेर but convincing old people even younger generation त्यस्तो छैन but अहिले पेन्डेमिक पछि चाहिँ झन् बढी अवेरनेस क्रिएट भएको चाहिँ म देखिरहेको छु स्पेशली सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिवेयर पिपल अच्छा त्यो चाहिँ अहिले ट्रेन्ड बढेको छ सोसियल मिडियामा चाहिँ आई थिङ्क लाइक अ लट अफ पिपल आर टेकिङ द इनिसिएटिभ अनि स्टार्टिङ अ कन्भर्सेसन अनि त्यो चाहिँ भइरहेको हामीले पनि देखिरहेछौँ सो I would like to ask you होइन अब you seem to be quite self-aware पनि होइन So what do you think about this statement? It's okay not to be okay sometimes. That's amazing. That's the best thing. Like, it's okay not to be okay. I remember posting this thing few years back. Yay, beauty मैले Facebook any like sad things बेलातिर मैले त्यो फेसबुकमा अस्ति भर्खर देखिरहेको थिएँ कि मेमोरीमा आइरहेको थियो it's okay to be okay. Like it's एकदमै फ्रीङ कुरा के अब सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङले हाम्रो कम्पेरिजन सिन्ड्रोम एन्ड अल अफ थिङले यो ह्याप्पीनेसको you need to be happy भनेर देखाउनको लागि भए पनि भनेर एकदमै धेरै प्रेसर क्रिएट गरिन्छ नि त अनि we don't let ourselves to feel the emotions अनि कति धेरै डिस्ट्र्याक्सन छ हैन you feel sad on Instagram YouTube let's watch the movie अनि तर त्यो त भित्र भइरहन्छ नि त you need to address that so I think that's very freeing statement okay? You can it's okay to not be okay that's fine we are human and हामीले mistake गर्छौं or हामी कहिलेकाहीँ we can be at our worst version हैन it took me time to accept and because about you are in this field and you go to public speaking and all of that I am the person who has extreme social anxiety introvert and all of that so म चाहिँ एकदमै त्यो feedback loop ke judgmental I always say in my training programs we are our biggest critic like we are our biggest critic अरूले गर्ला भन्दा पनि अरूले त्यस्तो गर्ला भनेर हामी सुरुमै आफूले आफूलाई जज गरिसक्छौं र आफूले आफूलाई क्रिटिसाइज गरिहाल्छौं सेल्फ लभको बारेमा बिस्तारै अवेयरनेस ग्लोबली हुँदैछ नेपालमा I don't see my mom she doesn't love herself
Okay, I was talking with few other people. When self-love concept, especially women, में त छँदै छैन, धेरैजनामा छैन. Otherwise, we wouldn't do the things that would be really harmful for me. So yeah, I think that freeing statement, like it's okay, we make mistakes. It's okay, we can't be okay sometimes. Like fine. Obviously, हजुर अरूलाई ह्याम्पर गर्ने ठुलै कुराहरू त गर्न भएन, criminal activities and everything. But then you can own it to means चाहिँ त्यसलाई just own it up के मलाई लागेको चाहिँ बिकज हामीले मिस्टेक गर्छौँ अनि त्यसपछि ए होइन होइन भनेर झन् गरेर अनि इग्नोर गरेर रिलेसनसिप्सहरू पनि नराम्रो हुन्छ, फ्रेन्डसिपहरू पनि बिग्रिन्छ. या आई मेस्ड इट अप and yeah, sometimes I am bad, sometimes I'm not in my good mood, I messed it up, I made mistakes, म कहिलेकाहीँ नराम्रो हुन्छु भनेर त्यो एक्सेप्ट गर्दा पनि I think it's very freeing. And I have tried that. Not that you want to be perfect, you want to conquer, you want to do so many things and just like, oh, that's it. Oh my god, too much of pressure, okay? And हजुर just like allow yourself to be human, to make mistakes. It's chill, like it's okay भनेर मैले आफूले आफूलाई एउटा अर्को योसँगै भन्ने कुरा चाहिँ डोन्ट टेक योरसेल्फ टु सिरियसली. हजुर मैले चाहिँ ओके लाइफ सिरियस टु डु दिस डु द्याट भने अलिकति एम्बिसियस मान्छेहरूलाई पनि त्यो हुने रहेछ. अनि एउटा अब अरूलाई पनि धेरैलाई नै हुन्छ. अनि इट्स फाइन, डोन्ट टेक योरसेल्फ टु सिरियसली. यु क्यान मेस इट अप, यु क्यान मेक मिस्टेक, can act crazy sometimes and people could judge you. Fine, you don't need to be perfect, you're gonna die anyway. Chill. हजुर आई फिल लाइक हजुरको लाइफ अब मेबी आइम अज्युमिङ दिस होइन तर हजुरको लाइफ कोचिङ टेन्डेन्सिज चाहिँ आई फिल लाइक यु वर प्रोबब्ली योर फर्स्ट क्लायन्ट हो उसको चाहिँ. Because you sound like you've done a lot of positive pep talk and you seem like you have come from a very different place to where you are right now, so it seems like you were probably your first client as a life coach. So. Yes, definitely. I mean, like coaching practice, they say like you have to coach yourself first. Okay? Awesome. Like, you don't know how to figure out things and how to lead yourself and like figure out गर्न सक्दैन नि त सबै कुराहरू. So yeah, I was my client भनौँ न. Obviously म पनि सधैँ बेस्ट स्टेटमा हुन्न होइन. So when I was teaching like life coaching त मैले स्टार्ट गरेको 1-on-1 धेरै भएको छैन, तर ट्रेनिङहरू पनि गर्दै लाइक लिडिङ योर लाइफ भनेर. या आई वाज लिडिङ माई लाइफ है त्यति बेलामा, डुइङ द बिजनेस, डुइङ द थिङ्स, अल अफ दोज थिङ्स. बट देन इन्टरनली आई वाज नट फिलिङ फुलफिल, लाइक आई वाज पुटिङ टु मच अफ प्रेसर कि त्यो सेल्फ लभ चाहिँ कतै मिस भएको जस्तो लागिरहेको थियो कि. सेल्फ लभ, सेल्फ एक्सेप्टेन्स अनि त्यसपछि त्यो आफ्नो अनलर्निङको कुराहरू, नोइङ योर सेल्फ मोर भनेर. सेल्फ अवेयर त अवेयर, बट देन अहिले चाहिँ आम इन द फेज द्याट ओके एकैचोटि आएर होइन ओके यु आर नट सेल्फ अवेयर अर सुपर कन्सियस पर्सन. इट्स अ जर्नी होइन, कति धेरै कुराहरू हुन्छ. अनि समटाइम्स यु मिस इट अप. अनि मलाई त्यति बेलामा पनि ओके आइ एम द ट्रेनर बट आई एम टिचिङ मेडिटेसन, बट अब मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको छु एन्ड आइ एम फिलिङ दिस वे भनेर आफूले आफूलाई कति धेरै क्रिटिसाइज गर्ने पनि हुन्थ्यो कि. बट देन आइ एम इन द फेज लाइक इट्स ओके भनेर. कतिजनाले मलाई एउटा मन पर्ने, यु क्यान स्टिल be the work in progress and also this extraordinary person serving people. Okay? We are always work in progress. Yes, life coaching चाहिँ I'm really enjoying it. नेपालमा I know it's नयाँ कुरा हो. मैले मेरो त्यही भएर क्लाइन्टहरू all of them are international clients अनि they are working. अनि मलाई counseling, I like counseling, I want to learn more about it. तर counseling सँगै मलाई चाहिँ I resonated more with life coaching, जसमा चाहिँ we would help people to reach the goals, we'd work together, action step अनुसार. counseling like that's more like medical help जस्तो पनि हुन्छ होइन, breaking your patterns. So next step say okay, let's reach the goal, personal goals. You want to be healthy, you want to lose weight. Like मैले 2 years back I went in this transformational journey of being in my best health के. मैले 1.5 year भयो एउटा मेडिसिन पनि लिनु परेको छैन. आई टोल्ड यु म आई युज टु हेभ लट्स अफ मेडिसिन्सहरू पनि होइन, मेरो स्लिपिङ प्याटर्न्सहरू राम्रो थिएन. नाउ आई एम माई बेस्ट हेल्थ पनि होइन. सो बिस्तारै ब्यालेन्सिङ अल अफ दिस फ्याक्टर्सहरू पनि आयो. सो आई स्टार्टेड टिचिङ अनि लाइफ कोचिङ चाहिँ केम इन द वे. स्टिल कोचिङ माइसेल्फ.
Sounds like a really good action plan के तर मलाई कस्तो रमाइलो लाग्यो हजुरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ सो अब as much as I don't want this conversation to end हैन हाम्रो चाहिँ अब म लास्ट क्वेसनमा पुगिहालेछु सो अब हजुर चाहिँ अब you're a life coach plus a very dynamic अनि multi passion भएको मान्छे हैन so I would like to ask you what are some healthy mental health habits that you follow or you would like to tell our viewers to follow for like a more peaceful mental state? There are many. First, basic afli I think it all comes with realization and awareness why you want to do it. Force but then when you have strong vision, I want to do this because I love myself. I need to be in best mental health and it's needed so that I can do great things. On your mind right state when you can't do anything. So you want to push yourself to be in your best person. So first thing that I really do is as soon as I wake up, like gratitude. Like that's research also has been showing that it works best. Gratitude say it really helps. So just gratitude, like so important. Like it will help you to know that how abundant you are. Some missing factors just finding a way to be grateful. अनि त्यसपछि ब्रिथ वर्क प्राणायामहरु चाहिँ एकदमै धेरै हेल्पफुल भएको छ मेन्टल हेल्थको लागि माइन्डको लागि पनि राम्रो भन्छ सो थोरै प्राणायामहरु ब्रिथ वर्कहरु आई हाइली रिकमेन्ड त्यो सँगै चाहिँ मलाई एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लागेको चाहिँ फुड है हाम्रो गटको कुरा चाहिँ गट हेल्थ इज सो इम्पोर्टेन्ट फर मेन्टल हेल्थ तर ग्लोबली पनि इट्स नट मच टक्ड अबाउट के खानेकुरा जस्तो एन्जाइटी छ भने कफी इज नट रिकमेन्डेड एट अल तर तपाईलाई एन्जाइटी प्रब्लम चाहिँ यु आर ह्याभिङ कफी यु आर ह्याभिङ एकदमै प्रोसेस्ड फुडहरु हैन सो फुड इज सो super important for your overall mental health. So eat healthy, get lots of vitamin D is so important. Free ma paउँछ अहिले मेरै साथीहरु कति जनाले vitamin D को मेडिसिन खानु पर्छ. So which is also really good for mental health. Proven हैन ancient ayurveda मा पनि अहिले modern science ले पनि. So I make sure I go out in the sun and get the sun. Okay, जुनसुकै बेला at least 2-3 दिन भएन भने I have to do it. And it's not just good for your mental health, but overall health and healing ko लागि पनि it's really important. So these are the 3 main things. अनि त्यो सँगै I do meditation. Meditation भन्ने बित्तिकै vague भन्ने हैन. There are many guided meditation हैन. आफ्नो setting the intention for day. अनि अब I do affirmations पनि positive affirmations हरु. अनि I take digital detox very seriously. मलाई त्यो मोबाइल चलाइराख्दाखेरि एकदमै धेरै त्यो कम्प्यारिजन सिन्ड्रोम पनि हुन्छ के हुन्छ नेगेटिभ न्यूजहरु आउँछ सो म चाहिँ एकदमै डेलिबरेटली म न्यूज हेर्नु पर्यो भने हेर्छु बिकज आई रियली वान्ट टु डु एक्टिभिजन एन्ड रेज द भोइस तर कति बेला आई डोन्ट वान्ट टु सो आई रियली क्रिएट दिस हेल्दी बाउन्ड्रिज विथ माइसेल्फ while doing all of that. So I think these are a few things. And journaling also helps. I do journaling. I have actually many practices, but mainly but the food, be aware about the food, like tonna gulyo khane sadai गरेर पनि हुँदैन. It's not really good for depression. एकछिन तपाईको mood boost हुन्छ पछि फेरि long term ले फाइदा हुँदैन. Obviously gratitude and sun free त्यो mental health and physical health को लागि best do अनि immunity पनि बढाउँछ भनेर research has been showing covid को लागि पनि get some vitamin D भनेर भन्ने हुन्छ अनि move your body, dance, exercise, अलिअलि jumping jack खासै केही गर्नु पर्दैन. I play music and dance. That sounds very wholesome. Let's say every aspect of your life that's a balanced way ma cover garnu bhako raheछ okay. That sounds really great. So with that we have come to an end for our in conversation with Ani. Last much I'd like to ask you, is there any parting words that you'd like to tell us or anything you want to add before we disconnect? Thank you so much for this opportunity. And before I leave, like, it might sound weird for some people, but I take living best life seriously. It is almost serious. It's my Instagram handle, funny and my tattoo, it's a living best life. That's it. so like, we're here for some time. You don't like live a best life. Try living your best life. Do anything that you want to, like.
face the fear, jump. I know you are the director, actor, producer, whatever you are of your life. So create a great movie of your life. That's all I have to say. Awesome. That sounds like a really great parting message, Sudaji. Thank you so much for taking out the time from your schedule and like connecting with us. As I say, we really appreciate it. Like, thank you from our whole team. I just like to say. Thank you so much, Simona. And you guys are doing amazing. Like Kripa, Susan, Psych Began team, all of you. So, like, it's much needed psychological awareness in our society. Thank you for doing this series and giving me opportunity to share about my thoughts and everything. So, I really appreciate it. All the best to you guys. And thank you so Thank much you. once Thank again. you so much. Okay.